नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने माँ सरस्वती साधना विषय रे। दर्शक बंधु जड़े सब्सक्राइबर भाई आमको कही माँ साधना दवापाई आज मु सरस्वती माँ साधना दूची। आपण मैंने ये साधना केते दिन करेंगे ना यही साधना 21 दिन आपण मैंने करेंगे। 21 दिन जदि हम आप 24 तारिख मूलाष्टमी मंगलवार ठारू आरंभ करी आपण गोटा काम करेंगे दुर्गा पूजा दशहरा पर्यंत आपण ये साधनाटी करेंगे। आउ जदि आपण 11 दिन करने चाहूँ नवरात्रि ताहले नवरात्रि जदि करेंगे आमर 3 तारिख ठारू आरंभ करेंगे 3 तारिख ठारू आरंभ करी 13 तारिख पर्यंत ये साधनाटी करेंगे। यही हूँ माँ सरस्वती साधना। माँ सरस्वती आपण जानिथिबे सरस्वती शिष्य बा भक्त होउजनी परम पंडित कालिदास अछंती। दर्शक बंधु माँ सरस्वती जदि चाहिए मुक मध्य वचन कहि परिबो पंगु मध्य गिरी लंघि परिबो। माँ अपार करुणा अपार महिमा। माँ जदि चाहिए आपण मानक ब्रह्म ज्ञान दे परिबे। आउ बाक सिद्धि आपण मानकर हे जिवो। आपण जहा कहिदेबे ताहा फली जिवो। जहा कहिदेबे आपणकर सत्य हे जिवो। आपण को स्थान रे हारिबे नाही। आपण परम पांडित्य आपण रहिबे। आउ धनी सिना पूजा पाई अपना देश रे ज्ञानी पूजा पाउथांते देश विदेश रे। आपण माने जो स्थान को जिबे आपण मानकर सम्मान मिलिबो। दर्शक बंधु गीता भागवत पुराण दर्शन शास्त्र वेद वेदांत मीमांसा तर्कशास्त्र आपण सबुथिरे पांडित्य अर्जन करि परिबे। आउ कला क्षेत्र आपण माने स्कूल किंबा कॉलेज आपण माने जदि जाउचंदी जो छात्र माने पाठ पढुचंदी पाठ मन रहू नाही। स्मरण शक्ति जो मानकर कम अछि जो माने परीक्षा रे फेल होउचंदी जो मानकर परीक्षा रे भल मार्क आसु नाही पाठ मन रहू नाही से माने मध्य ए साधना करि परिबे। छात्र माने करि परिबे जो माने सिंगर अछंदी जो माने गीत गाउचंदी आउ मांकर साधना कले आपनको स्वरटा भी बहुत मधुर हबो। जो माने पाला प्रवचन इत्यादि कला क्षेत्र रे जो माने अछंदी मां हेउचंदी कलार देवी। आउ बाग बादिनी माँ सरस्वती माँ सब मनुष्यर कंठरे रुहंती। दर्शक बंधु आपण जदि माँ साधना करेंगे ताहले आपण को माँ बहुत किछि देबे। एते किछि माँ दयारु सरस्वती साधना मिलिबो आपण माने केबे भी अनुमान करि पार नथिबे। किंतु माँ साधनाटी आपण करंतु। दर्शक बंधु माँ साधना सब धला हबो। माँ फोटो गोटा दरकार सरस्वती माँ फोटो दरकार। आपणकर आसन धला हबो किंबा हलदिया हबो नचेत लाल हबो। दर्शक बंधु धला हलदिया करने चेष्टा करूँ। जदि न मिलूची ताहले पूजा भंडार रे कुश आसन मिलूची आपण कुश आसन मध्य व्यवहार करि परिबे कोनोसी असुविधा नाही। आ माँ को टगर फूल लागिवो आउ जो चमेली फूल आमर सुगंधराज फूल रजनीगंधा हार एगुड़ा सब धला टिके आपण फूल दवा पई चेष्टा करिवे। धला मंदार जाई जुई इत्यादि बास्नायुक्त फूल माँ को देबे। आउ श्वेत चंदन देबे। जदि श्वेत चंदन नाही ताहले तिलक जोटा गोपी चंदन मार्केट रे मिलुची ताको देबे। अगुरु टिके माँ को स्प्रे करिवे। दर्शक बंधु आउ कोन करिवे ना हमर दीप आपण जळेबे गुआ घियर दीप हबो धूप लगेबे झुणा लगेबे माँ को आळती उतारिवे। आपण पूर्व पट को मुख करी बसिबे। आउ श्वेत चंदन माळ आपण जो माळा रे मंत्र जप करिवे तुलसी माळा हबो नचेत श्वेत चंदन माला हबो नचेत प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला दरकार। स्फटिक माला जो मान पाखरे अच्छी चले दिंतु साधना आरंभ करंतु। जो मान पाखरे नाही श्वेत चंदन जदि श्वेत चंदन नाही ताहले आपण तुलसी माला रे मंत्र जप करि परिबे कोनोसी असुविधा नाही। जदि 21 दिन साधना करूछनी ताहले दैनिक आपण माने 11 माला मंत्र जप करिवे। जो माने 21 दिन करूछनी आउ जो माने करूछनी 11 दिन से माने दैनिक केते माला जप करिवे। 11 दिन जो माने करूछनी से माने 21 माला लेखा जप करिवे दैनिक। आउ जो माने 11 दिन साधना करूछनी से माने कोन करिवे ना दैनिक 21 माला से माने जप करिवे मंत्र मंत्र टिके आपण माने जप करिवे। आउ कोन करिवे माँ को भोग कोन करिवे ना माँ को भोग आपण खसा लड्डू करि परिवे नढ़िया कोरा रे करि परिवे। नढ़िया कोरा रे गुड़ करि परिवे नढ़िया कोरा करि परिवे पंचामृत भोग करि परिवे। आउ दर्शक बंधु आपण माने चेरी कोली करि परिवे खजूरी कोली करि परिवे कदली मध्य माँ को भोग दे परिवे माँ को छेना भोग दे परिवे आउ खीरी मध्य करिकि माँ सरस्वती की भोग दे परिवे। कौनसी एथिरे असुविधा नाही।
କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ହବ, ଏଥିରେ ସବୁ ଧଳା ହବ। ଯଦି ଧଳା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧଳା କରିବେ, ଯଦି ଧଳା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧଳାଟା ଭଲ ସବୁଠାରୁ। ଧଳାରେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଧଳାରେ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସାଧନାଟା ରାତିରେ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ନା, ନବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ କାଲିଠାରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 24 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମା ଆସିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଣଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଆସିକିନି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ଏଥିରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଦେଖା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାପର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଆଙ୍କର ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ ମାଳାରେ ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ କରିଦେଇଥିବି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଐଂ ନମ ଭଗବତୀ ବଦ ବଦ ବାକ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଐଂ ନମ ଭଗବତୀ ବଦ ବଦ ବାକ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଐଂ ନମ ଭଗବତୀ ବଦ ବଦ ବାକ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଅକ୍ଷ ମାଳାଧିପତୟେ ସୁସିଦ୍ଧି ଦେହି ଦେହି ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ସାଧିନୀ ସାଧୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପରିକଳ୍ପୟ ମେ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମାଆଙ୍କର ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଓଂ ବାଗ ଦେବେ ବିଦ୍ମହେ କାମରାଜାୟ ଧୀମହେ ତନ୍ନ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟା। ଓଂ ବାଗ ଦେବେ ବିଦ୍ମହେ କାମରାଜାୟ ଧୀମହେ ତନ୍ନ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଋଷି ଛନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଷି ଛନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଓମ୍ ଅସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ବିରାଟ ଛନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବତା ଐଂ ବୀଜମ୍ ସ୍ୱାହା ଶକ୍ତି ସର୍ବଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥେ ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଋଷି ନ୍ୟାସ ଦେଇଛି ଓମ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିୟ ନମ ଶିରସେ ଓଂ ବିରାଟ ଋଷି ଓଂ ବିରାଟ ଛନ୍ଦସେ ନମ ମୁଖେ ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବତାଏ ନମ ହୃଦୟେ ଓମ୍ ବିଜୟ ନମ ଗୁହେ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଶକ୍ତେ ନମ ପାଦୟେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଷି ଛନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ସବୁ ଶୋ ହେଉଛି, କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଋଷି ଛନ୍ଦ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜପ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିନି କରନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।